incwadi kaHezekiel chapter 37 siqale ku verse 1 verse 3 verse 7. Uma ulandela kahle uHezekiel lethi iBhayibheli wayengowesizwe sakwaJuda, bese lethi iBhayibheli ube inkosi kwaJuda yes13, bese lithi ubukhosi bakhe waqala aneminyaka ewu25. That's right. Uma kodwa wabusa 29 years. Lithi iBhayibheli wayehamba athembeka kuNkulunkulu. Yes sir. Yingakho angazange abizwe ngoHezekiel nje kodwa wabizwa ngomprofeti uHezekiel. Okay. Kwaphinde kwadlula wangabizwa ngomprofeti kuphela kodwa wabizwa ngompriest uHezekiel. Yes sir. Ngoba wayethembeke kakhulu, yonke into kaNkulunkulu wayeyenzisisa. Yonke into kaNkulunkulu bekenza sure ukuthi lendlela uNkulunkulu amiyalele ngayo uzoyisho njengoba injalo futhi uzoyenza njengoba injalo. Amen. Amen. Yindoda le ebalwe kulama propheti abebakhona ku Old Testament, laba bathi ama major prophets. uHezekiel bekangomunye wabo. Masibala abo Isaiah, abaprofeti abakhulu labo. uHezekiel bekangomunye walabo baprofeti, ama major prophets ku Old Testament. Okusho ukuthi bekungabaprofeti uNkulunkulu ayibathembile, abaprofeti uNkulunkulu ayingadilizi izindabanyana ezincane kubo kodwa ayediliza izindaba ezinkulu ngoba azi ukuthi bahamba phambi kobuso kwakhe ngokuthembeka. Yes sir. Hallelujah. Yes sir. Now bese ke lithi iBhayibheli uHezekiel ke utholakala ku 37. Lithi iBhayibheli uqala ngokuthi ke isandla sika Jehova sasiphezu kwami. Come on now. Asiqaleni lapho bazalwane, isandla sika Jehova sasiphezu kwami. uHezekiel akazange mfundisi uMakhoba afune ukuholelwa isandla sika Jehova singekho phezu kwakhe, kodwa kwamele ukuthi afile ubukhona besandla sika Jehova phezu kwakhe ukuze azokhona ukuqala uhambo lwakhe. Bese mayeqeda athi leso sandla sangiholela ngomoya kaNkulunkulu, sangiholela ngomoya kaNkulunkulu. Okusho ukuthi isandla nomoya kwasebenzisana, akaholelwanga umoya emathuneni noma esigodini, kodwa waholelwa isandla ngomoya. Okusho ukuthi uma ngabe kuyenzeka uqala uthatha uhambo, make sure ukuthi isandla sika Jehova siphezu kwakho, ukuze lesandla sika Jehova esiphezu kwakho sikwazi uma sikuhola yiso esizodonsa umoya kaJehova ukuze wena uholeke ngomoya. Awuholeki nje ngomoya kodwa kuba nesandla qala esiba phezu kwakho esizokhona ukudonsa umoya kaJehova, ngoba nomoya kaJehova awuyi la lesandla singekho. Come on. Hallelujah. Ngifisa ukuthi ibandla likwazi lokho ukuthi ungalokothi uqale uhambo isandla sika Jehova singekho phezu kwakho. Yes sir. Yenza sure ukuthi mawuzwe ngathi asikho, hlala ungahambi. Uma umusa uNkulunkulu ukuthi Jehova ngiyacela shisa isandla sakho simane sihlale phezu kwakho, ngoba kunohambo ekumele uqale. Angikwazi ukuhamba Jehova isandla sakho singekho phezu kwakho. Uma ngahamba Jehova isandla sakho singekho phezu kwami, amadimoni kungenzeka angathethe kalula. Isizathu isandla sakho asikho phezu kwami, abathakathi kungenzeka bangiloye kalula. Isizathu isandla sakho asikho phezu kwami. Bonke abantu bangadlalela phezu kwami. Yini isizathu? Ngoba isandla sakho asikho phezu kwami. Ngiyacela Jehova, ngicela ukuthi before ngithathe isitep sokuqala, kodwa isandla sakho ngiyafisa ukusizwa siphezu kwami. My God, my God, my God. Ungalokothi
uzususa unyawo uzwe kahle ukuthi lesandla sikho mane ume bakushiye ngoba laba bazobe bahambile isandla siphezwa ungayingabo silindele siyalindwa lesandla asifuni utatazele lesandla asifuni ujaha lesandla silinde lesandla uzosizwa masesiphezwakho bese uyaqala uyanyathela. Haleluya. Lesandla ubungozi baso yiso esikhona ukudonsa umoya ogcwele ukhona ukuhamba nawe. Ngamanye amagama leso sandla ungayibuya leso sandla uma ngabe singekho phezu kwakho lo moya kaNkulunkulu awukhoni ukuhamba nawe ukuholele la. Yingakho mangabe ningena enhluphekweni ningena nakho ama-double storage nihlale khona. Inkinga ukuthi isandla sikaJehova esikudlulisa enhluphekweni asikho phezu kwakho. Ukhetha ukuyihambela wafika wahlala. Khona abanye abantu asebamukela ukugula kwabo nenhlupheko yabo. Hayi thina sila ekhaya vele kudala siyilambele sesiphila ngalokho sesize umphido sesiwujwayele asikho isandla. Kanti uma kunesandla uzothi la ngiyadlula la ngihlala lokhuka niubonayo ngiyadlula. Why ngidlule? Isandla sikaJehova. Oh yes. Hallelujah. Yingakho ngihlale ngithi mina mfundisi uMakhoba ungamlokothi umsukele umuntu osandla sikaJehova siphezwa. Yes sir. Loyo muntu uvikelekile, loyo muntu ufutha amalanga. Uma wena ufuna ukumwisa kuwa wena, uma wena ufuna ukumbulala kuwa wena, ngoba isandla sikaJehova siphezwa. Haleluya. Isandla sikaJehova sasiphezwa. Sangiholela ngomoya esigodini samathambo omile. Sangiholela ngomoya esigodini samathambo omile kakhulu. Yes sir. Yes sir. Lento ethi kakhulu ikhuluma nanawe ukuthi isituation obhekene nayo kungenzeka manje nawe awukhona ukuyichaza. Kungenzeka awukhona nokutshela abomakhelwane. Abanye bashadile inkinga ababhekene nazo bahluleka nokutshela izithandwa zabo ngoba seyonakele kakhulu ngalendlela yokuthi ayisalungiseki. Kodwa lalela, uma ngabe isandla sikaJehova siphezulu kwakho bese sikuhola ngomoya kaNkulunkulu noma ngabe dry kanjani, uma kuze kwafika wena unesandla sikaJehova, leyo nto iyaguquka, leyo nto izwa ngawe. Hayi ngoba izwa ngawe kodwa ngoba isandla sikaJehova. Yo ngizoqeda manje ngayizolo ngisheshe ngaqeda ne athi ke mfundisi ngaprofeta. Okay, asiyela wayesethi kimi indodana yomuntu lawa mathambo angaphila na. Ikho into engichaza ngoJehova kwisimo obhekene naso ubuza wena le ndlalo kuyo ingadlula na. Bese kuqhamuka abantu abangakholwa osandla sikaJehova singekho phezu kwabo. Bathi Jehova le ndlala lebeyibambe ogogo yabamba bomama nathi ngeke sisiyekele. uJehova ubuza umbuzo wodwa ulindele ipositive attitude kuwe ukuthi wena mama umphendule ngezwi eliqinisile ngoba asikwazi ukuya kuNkulunkulu umpostoli siye kuNkulunkulu siyokhuluma izinto ezinegative kodwa njalo masifika kuNkulunkulu kuna sikhuluma izinto ezipositive noma sisesimeni esinegative. Haleluya. Yizwa kumuntu okholwayo ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Hlala ngitshela abantu mina ngithi nawufika efreshini yakho uyibona igijima isigubhu samanzi fika uyivula uthi Jehova wena uyazi. Yes sir. Bantwana nabadatshukelwe icathula nifaka amakasi la ngaphansi
noma izulu lina phela izulu mina ngiyakwazi lokho ngidlule kukho bese ifaka thina ithafisi izi la ngaphansi ibhoreka imbobo eround siyifaka ikasi kanti ekseni kulala amazolo lelo kasi uyofika esikoleni selidabukile uhamba ngenyawo phansi ayikho ebuhlungu njengale kwesinye isikhathi uhamba ungaliboni lekasi kanti selenza ingcapsi la ngaphansi ubone ngabantwana bekuhleka ngemuva abazi ukuthi udlula kuphi wena isimo leso kodwa sadlula azange size sihlale wena Nkosi uyazi hayi madoda libuke phela ikasi likhona enda ali ngadlula nawe uzodlula njengoba kubiza ngenyumba nje uzomkhona nawe wakho umkhona sebakhulumile umkhona sebahlekile akhale nowakho umntwana hayi ngoba ungcono kodwa ngoba isandla sikaJehova siphezu kwakho and isandla sikaJehova sikuholele ngomoya kaNkulunkulu nanokuthi uthena ukuzwa ukuthi uzokuthola yini lokho wathi wena Nkosi uyazi hayi ciao haleluya haleluya wena Nkosi uyazi mina Nkosi ngingashaya ngathi angiyazi kodwa angazi sake satshela abanye abantu ngelinye ilanga sathi kukhona abanye abantu abacabanga ukuthi bayazi kanti abazi ukuthi thina siyazi ukuthi bona abazi wow haleluya asingayi ngokwazi kuNkulunkulu wena Nkosi uyazi nguye ohlela impilo zethu nguye osihlelela konke wena Nkosi uyazi le nhlupheko engibhekene nayo wena Nkosi uyazi mina nginamandla ukuyithwalela kodwa wena Nkosi uyazi into engicela kuwe Nkosi isandla sakho asinasuki phezu kwami ukuze le engikuyo manje inhlupheko ingalandi enye bese siyatetana kodwa angimane ngidile nesimo esisodwa you know ukungena amen silandelana mfundisi uMakho uswela imali uswela ukudla bahlebe uswela ipetrol mfundisi ungaze emsebenzini uyofika ngani ngathi ibandla likuvukele umndeni ukujikele same time phela konke kwenzeka ngesikhathi esisodwa yes sir mawuthi bayafika basefurniture bazolanda bosofa endlini abantwana bakhala ngokudla abantwana ba-understand ukuthi imali unayo noma unayo mabafuna ukudla bayakufuna abantwana ngeke uzubatshela ukuthi namhlanje ubaba ushayekile kodwa abantwana bangabafuna ukudla bafuna ukudla wena ufuna ubona ukuthi uphuma ubhekaphi ubuya nani lezo zimo siyabafikela sindlulile nathi kuzo yandlulwa akuhlalwa lapha kuyandlulwa awukwazi kuyonesa isimo sakho awukwazi kuyohlala nepapa namatamati uthi ngiyahlala la ube uhalela ngapha uhalela iKFC kodwa ufisa uhlela esimeni samatamati dlula khona kodwa ukwazi ukuyidlulela isandla sikaJehova siyadingeka chawe lamachawe haleluya haleluya ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe hey Nkosi yami ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe hayi bazalwane ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe ngamanye amagama angiyifakelanga ngokwami lokhu Jehova athi mina angikwenze ngakwenza njengoba kunjalo yes sir sometimes mfundisi Makhoba uNkulunkulu akhulume nebandla ibandla lingakwenzi lokhu Jehova athi alikwenze ibandla lenza okwalo bese licabanga ukuthi kuzokwenzeka lokhu Jehova bekufuna abanikeze kona kodwa yena bamlalelanga ukuthi utheni ngaprofetha ngalendlela mina engiyalelwe ngayo uJehova wangitshela ukuthi angitshela amathambo ukuthi uzohlanga namathambo kuzoba nenyama kuzoba nomsipha kuzoba nomphefumulo ophilayo ngaprofetha njengalokho uJehova angiyale ngakhona angizange ngifake okwami bengazi ukuthi ngingumprofeti kodwa ngoba sekukhuluma uNkulunkulu ezami iprofeto sibe kancane eceleni bese ngibamba ukusho kaNkulunkulu ukuze ngizokwazi ukuthi mangibamba ukusho kwakhe kwenzeke intando yakhe aprofeta njengalokhu ngiyaliwe okay bese lithi nalapho ngiprofeta bamba-ke kwaba khona umsindo hayi asihlaleni la kancane nalapho ngiprofetha kwaba khona umsindo kanti lo msindo owaba khona uzohlanganisa amathambo okay njengaloku ngiprofethile kwasemva kokuprofetha kwami kwaba nomsindo
msindo, emva kwalo msindo kwasekuzwakala ukuhlangana kwamathambo, elinye laya kwela kubo, emva komsindo, elinye laya kwela kubo, emva komsindo, elinye laya kwela kubo, emva komsindo, emva komsindo. Angeke sizehlangana izinto ungakabi khona umsindo. Amanda, ngeke sizeyibale umsindo ungakabi khona. Kumele kube khona umsindo kuqala. Loyo msindo bese uhlangana izinto zakho. Ayekele bakhulume abawubanga umsindo. Loyo msindo uhlangana izinto zakho. Ayekele bakuhlebe. Loyo msindo uhlangana izinto zakho. Wazwakala umsindo. Loyo msindo wahlanganisa amathambo. Elinye laya kwelinye. Wazwakala umsindo wahlanganisa amathambo. Elinye laya kwelinye. Awakwazi ukuhlangana. Umsindo ungabanga khona. Bayekele bashobonke, bayekele bahlele. Loyo msindo loyo uyawudinga, 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 uyawudinga. Into zakho zizohlanganiswa yiwo lowo msindo. Azikwazi ukuhlangana bangaphakamisanga amazwi kabawumsindo. Oh Jesus, naprofetha ngalendlela mina engangiyalwe kuqaphele lokho. Uzohlanganiswa Profetha ngalendlela oyalwe ngayo. Yes sir. Khuluma ngalendlela uJehova uyale ngayo. Hamba ngalendlela uJehova uyale ngayo. Ima ngalendlela uJehova uyale ngayo. Emva kokuthi ngiprofethile kwase kuzwakala umsindo. Umsindo awuvezwanga ukulalela, kodwa uvezwe ukuprofetha ngendlela oyalwe ngayo. Sesiyaqeda. Kwezwakala umsindo. Awahlangananga amathambo kwase kuba nomsindo, kodwa kube nomsindo kwase kuhlangana amathambo. Kumele kube nezinkulumo kuqala before into zakho zilunge. Kumele kube nomoya ovuwayo kuqala before into zakho zilungele. Ufuna abaqoshe emsebenzini before into zakho zilungele. Ufuna abaqoshe ekhaya bajikele emndenini ukuze into zakho zilungele. Akuqala ukulunga kwezinto, kodwa kuqala umsindo bese kuza ukulunga kwezinto. Akuqala impumelelo, kodwa kuqala umsindo bese kuza impumelelo. Akuqala ukushada, kodwa kuqala umsindo bese kuza ukushada. Kanti leyo msindo kunento yenzayo. Ababonje babakurasela ukuthi bahlanganise into zabo. Ababonje babakurasela ukuthi baphushela to another level. Ababonje babakurasela ukuthi baphakamisela to another dimension. Ababonje babakurasela ukuthi basondeze into zakhe kuzana. Uyawudinga lo msindo abakubangela wona. Wow, this is prophetic. Yo. Abakwazi nabantu ukuthula manje. Hamba batshela mama bese bathulile baqale phansi. Ngoba uyawudinga lo msindo wakho. Ngeke uphumelele lo msindo ungekho. Ngeke uye phambili lo msindo. Ungatshela ukuthi ngiyaqela. Ngiyaqela umsindo futhi. Bese semhamba ngomsindo. Ngibele namasakhulumi. Impilo yami imile. Khulumani kakhulu.
namhlanje ngenxa yomsindo ozwakala emakhaya kunabantu abazokhululeka namhlanje ngenxa yomsindo esemsebenzini kunabantu abazophumelela namhlanje ngenxa yomsindo esemphakathini uyawudinga loyo msindo uyabadinga labantu ungayinoke babuza ukuthi bakhulumelele kubani uyabadinga labantu ungayinoke babuza ukuthi bakupimpelele emsebenzini labantu uyabadinga wena lo msindo wabo uyadingeka lo msindo wabo uyafuneka lowo msindo kunezinto zakho ozoyilanda satana baba ngicela ukutshela lento lesengifana into zakho zisikatha la ihlele khona hayi chawo into zakho la ihlele khona zisikatha awuye kule kodwa wamantathu umsindo siyayibuyela ayinabalela okunye kuyakunye uyazana ukuthi thina singabakuphi uyakuyohlangana ndawonye ngenxa yomsindo obangiwe ngawe uvumele lo msindo awukwazi ukungawuvumeli ngeke uthole lutho nawufuna kungaba umsindo ngawe ngeke ube na-nurse bafuna abantu bahlale bathulile bangasho lutho ngawe uyawudinga lo msindo siyabonga Jesu siyabonga Jesu siyawudinga lo msindo nkulunkulu abakhuluma abakuthandayo abasho abakuthandayo lezi nkulumo zabo ziyahlanganisa izinto emathanjeni omile hawu Jehova wethu siwethembile siyawudinga lo msindo asikwazi ukuphumelela umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukujabula umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukusukuma umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukuhamba umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukusebenza umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukushada umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukuthola abantwana umsindo wekho siyawudinga lo msindo asikwazi ukuqhubeka phambili nempilo umsindo wekho uyadinga hallelujah mama Asmekinya wazalwane na satana kulele handa sayato ukapapa sutana hasi ukanda alatasuya wiki ya mandele basuya shidukaya na bahasi agesoke zivulumne kusithandaze egameni likaJesu sonke egameni likaJesu thandaza kadinga lokuyakaziswa siyabonga baba wethu endwele siyabonga lakelihle